चरकसंहिता विमानस्थानम् अष्टमोऽध्यायः रोगभिषग्जितीयविमानम्। अथातो रोगभिषग्जितीयं विमानं व्याख्यास्यामः इति स्माह भगवान् आत्रेयः। कालः पुनः संवत्सरश्चातुरावस्था च तत्र संवत्सरो द्विधा त्रिधा षोडा द्वादशधा भूयश्चाप्यतः प्रविभज्यते तत्तत्कार्यमभिसमीक्ष्य। अत्र खलु तावत् षोडा प्रविभज्य कार्यमुपदेक्ष्यते। हेमन्तो ग्रीष्मो वर्षाश्चेति शीतोष्णवर्षलक्षणास्त्रय ऋतवो भवन्ति। तेषाम् अन्तरेष्वितरे साधारणलक्षणास्त्रय ऋतवः प्रावृट्शरद्वसन्ता इति। प्रावृडिति प्रथमः प्रवृष्टः कालः, तस्यानुबन्धो हि वर्षाः। एवमेते संशोधनमधिकृत्य षड्विभज्यन्ते ऋतवः। तत्र साधारणलक्षणेषु ऋतुषु वमनादीनां प्रवृत्तिर्विधीयते निवृत्तिरितरेषु। साधारणलक्षणा हि मन्दशीतोष्णवर्षत्वात् सुखतमाश्च भवन्त्यविकल्पकाश्च शरीरौषधानाम्। इतरे पुनरत्यर्थशीतोष्णवर्षत्वात् दुःखतमाश्च भवन्ति विकल्पकाश्च शरीरौषधानाम्। तत्र हेमन्ते ह्यतिमात्रशीतोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्यतिशीतवातात्मातमतिदारुणीभूतमवबद्धदोषैः च भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्वभावमतिशीतोपहतत्वान्मन्दवीर्यत्वमापद्यते। तस्मात्तयोः संयोगे संशोधनमयोगायोपपद्यते शरीरमपि च वातोपद्रवाय। ग्रीष्मे पुनर्भृशोष्णोपहतत्वाच्छरीरमसुखोपपन्नं भवत्युष्णवातातपाद्मातमतिशिथिलमत्यर्थप्रविलीनदोषं भेषजं पुनः संशोधनार्थमुष्णस्वभावमुष्णानुगमनात् तीक्ष्णतरत्वमापद्यते। तस्मात्तयोः संयोगे संशोधनमतियोगायोपपद्यते शरीरमपि पिपासोपद्रवाय। वर्षासु तु मेघजलावतते गूढार्कचन्द्रतारे धाराकुले वियति भूमौ पङ्कजलपटलसंवृतायामत्यर्थोपक्लिन्नशरीरेषु भूतेषु विहतस्वभावेषु च केवलेष्वौषधग्रामेषु तोयतोयदानुगतमारुतसंसर्गाद् गुरुप्रवृत्तीनि वमनादीनि भवन्ति। गुरुसमुत्थानानि च शरीराणि। तस्माद् वमनादीनां निवृत्तिर्विधीयते वर्षान्तेषु ऋतुषु न चेदात्ययिकं कर्म। आत्ययिके पुनः कर्मणि कामं ऋतुं विकल्प्य कृत्रिमगुणोपधानेन यथर्तुगुणविपरीतेन भेषजं संयोगसंस्कारप्रमाणविकल्पेनोपपाद्य प्रमाणवीर्यसमं कृत्वा ततः प्रयोजयेदुत्तमेन यत्नेनावहितः। आतुरावस्थास्वपि तु कार्याकार्यं प्रति कालाकालसंज्ञा तद्यथा अस्यामवस्थायाम् अस्य भेषजस्याकालः कालः पुनरन्यस्येति एतदपि हि भवत्यवस्थाविशेषेण। तस्मादातुरावस्थास्वपि हि कालाकालसंज्ञा। तस्य परीक्षा मुहुर्मुहुरातुरस्य सर्वावस्थाविशेषावेक्षणै यथावत् भेषजप्रयोगार्थं नैहतिपतितकालमप्राप्तकालं वा भेषजमुपयुज्यमानै यौगिकं भवति। कालो हि भैषज्यप्रयोगपर्याप्तिमभिनिर्वर्तयति। प्रवृत्तिस्तु प्रतिकर्मसमारम्भः। तस्य लक्षणं भिषगौषधातुरपरिचारकाणां क्रियासमायोगः। उपायः पुनर्भिषगादीनां सौष्ठवमभिविधानै च सम्यक्। तस्य लक्षणं भिषगादीनां यथोक्तगुणसम्पत् देशकालप्रमाणसात्म्यक्रियादिभिश्च सिद्धिकारणैः सम्यगुपपादितस्यौषधस्यावचारणमिति। एवमेते 10 परीक्ष्यविशेषाः पृथक् पृथक् परीक्षितव्या भवन्ति। परीक्षायास्तु खलु प्रयोजनं प्रतिपत्तिज्ञानं। प्रतिपत्तिर्नाम यो विकारो यथा प्रतिपत्तव्यस्तस्य
तथानुष्ठानज्ञानं यत्र तु खलु वमनादीनां प्रवृत्तिः यत्र च निवृत्तिः तद्व्यासतः सिद्धिषूत्तरमुपदेक्ष्यामः। प्रवृत्तिनिवृत्तिलक्षणसंयोगे तु गुरुलाघवं सम्प्रधार्य सम्यगध्यवस्येदन्यतरनिष्ठायां सन्ति हि व्याधयः शास्त्रेषूत्सर्गापवादैरुपक्रमं प्रति निर्दिष्टाः। तस्मात् गुरुलाघवं सम्प्रधार्य सम्यगध्यवस्येदित्युक्तम्। यानि तु खलु वमनादिषु भेषजद्रव्याण्युपयोगं गच्छन्ति तान्यनुव्याख्यास्यामः। तद्यथा फलजीमूतकेक्ष्वाकु धामार्गवकुटज कृतवेधनफलानि फलजीमूतकेक्ष्वाकु धामार्गवपत्रपुष्पाणि आरग्वधवृक्षकमदनस्वादुकण्टक पाठापाटला शार्ङ्गेष्टा मूर्वा सप्तपर्ण नक्तमालपिचुमर्द पटोल सुषवी गुडूची चित्रक सोमवल्क शतावरी द्वीपी शिग्रुमूलकषायैः मधुक मधूक कोविदार कर्बुदार नीपविदुलबिम्बी क्षणपुष्पी सदापुष्पा प्रत्यक्पुष्पा कषायैश्च एलाहरेणु प्रियङ्गु पृथ्वीका कुस्तुम्बुरु तगर नलद रीवेर तालीशोशीर कषायैश्च इक्षुकाण्डेक्षु इक्षुवालिका दर्भपोटगलकालङ्कृतकषायैश्च सुमना सौमनस्यायनी हरिद्रा दारुहरिद्रा वृश्चिर पुनर्नवा महासहा क्षुद्रसहा कषायैश्च शाल्मली शाल्मलिक भद्रपर्ण्यैलापर्ण्युपोदिकोद्दालक धन्वन राजादनोपचित्रा गोपी शृङ्गाटिका कषायैश्च पिप्पली पिप्पलीमूलचौव्यचित्रक शृङ्गवेर सर्षपफाणित क्षीर क्षारलवणोदकैश्च यथालाभं यथेष्टं वाप्युपसंस्कृत्य वर्तिक्रिया चूर्णावलेह स्नेहकषाय मांसरस यवागुयूषकाम्बलिक क्षीरोपधेयान् मोदकान् अन्यांश्च भक्ष्यप्रकारान् विविधाननुविधाय यथार्हं वमनार्हाय दद्याद्विधिवद्वमनम् इति कल्पसंग्रहो वमनद्रव्याणां। कल्पमेषां विस्तारेणोत्तरकालमुपदेक्ष्यामः। विरेचनद्रव्याणि तु श्यामात्रिवृच्चतुरङ्गुलतिल्वकमहावृक्ष सप्तलाशङ्खिनी दन्ती द्रवन्तीनां क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलानि यथायोगं तैस्तैः क्षीरमूलत्वक्पत्रपुष्पफलैर्विक्लिप्ता विक्लिप्तैः अजगन्धाश्वगन्धाजशृङ्गी क्षीरिणी नीलिनी क्लीतककषायैश्च प्रकीर्योदकीर्या मसूरविदला कम्पिल्लकविळङ्गगवाक्षी कषायैश्च पीलुप्रियालमृद्विका काश्मर्य परूषकबदरदाडिमामलक हरीतकी बिभीतक वृश्चिरपुनर्नवा विदारिगन्धादिकषायैश्च सीधुसुरा सौवीरक तुषोदक मैरेय मेदक मदिरा मधुमधूलक धान्याम्ल कुवलबदर खर्जूर कर्कन्धुभिश्च दधिमण्डोदश्विद्भिश्च गोमहिषजावीनाय च क्षीरमूत्रैर्यथालाभं यथेष्टं वाप्युपसंस्कृत्य वर्तिक्रिया चूर्णासवलेह स्नेहकषाय मांसरसयूषकाम्बलिक यवागू क्षीरोपधेयान् मोदकान् अन्यांश्च भक्ष्यप्रकारान् विविधांश्च योगान् अनुविधाय यथार्हं विरेचनार्हाय दद्याद्विरेचनम् इति कल्पसंग्रहो विरेचनद्रव्याणां। कल्पमेषां विस्तरेण यथावदुत्तरकालमुपदेक्ष्यामः। आस्थापनेषु तु भूयिष्ठकल्पानि द्रव्याणि यानि योगमुपयान्ति तेषु तेषु अवस्थान्तरेषु आतुराणां तानि द्रव्याणि नामतो विस्तरेणोपदिश्यमानान्यपरिसङ्ख्येयानि स्युरतिबहुत्वात्। इष्टश्चानतिसंक्षेपविस्तरोपदेशस्तन्त्रे इष्टै च केवलै ज्ञानं तस्माद्रसत एव तान्यत्र व्याख्यास्यामः। रससंसर्गविकल्पविस्तरो ह्येषामपरिसङ्ख्येयः समवेतानां
रसानामंशांशबलविकल्पातिबहुत्वात् तस्माद्द्रव्याणां चैकदेशमुदाहरणार्थं रसेष्वनुविभज्य रसैकैकस्येन च नामलक्षणार्थं षडास्थापनस्कन्धा रसतोऽनुविभज्य व्याख्यास्यन्ते। यत्तु षड्विधमास्थापनमेकरसमित्याचक्षते भिषजः तद्दुर्लभतमं संसृष्टरसभूयिष्ठत्वाद् द्रव्याणां। तस्मान्मधुराणि मधुरप्रायाणि मधुरविपाकानि मधुरप्रभावाणि च मधुरस्कन्धे मधुराण्येव कृत्वोपदेक्ष्यन्ते तथेतराणि द्रव्याण्यपि। तद्यथा जीवकर्षभकौ जीवन्ती वीरा तामलकी काकोली क्षीरकाकोली मुद्गपर्णी माषपर्णी शालपर्णी वृष्णिपर्ण्यसनपर्णी मधुपर्णी मेदा महामेदा कर्कटशृङ्गी शृङ्गाटिका छिन्नरुहा छत्रातिच्छत्रा श्रावणी महाश्रावणी सहदेवा विश्वदेवा शुक्ला क्षीरशुक्ला बलातिबला विदारी क्षीरविदारी क्षुद्रसहा महासहा ऋष्यगन्धाश्वगन्धा वृश्चिरः पुनर्नवा बृहती कण्टकारिकोरुबूको मोरटः स्वदंष्ट्रा संहर्षा शतावरी शतपुष्पा मधुकपुष्पी यष्टिमधु मधुलिका मृद्विका खर्जूरं परूषकमात्मगुप्ता पुष्करबीजं कशेरुकं राजकशेरुकं राजादनं कतकं काश्मर्यं शीतपाक्योदनपाकी तालखर्जूरमस्तकमिक्षुरिक्षुवालिका दर्भः कुशः काशः शालिर्गुन्द्रेत्कटकः शरमूलं राजक्षवकः ऋष्यप्रोक्ता द्वारदा भारद्वाजी वनत्रपुष्यभीरुपत्री हंसपादी काकनासिका पुलिङ्गाक्षी क्षीरवल्ली कपोलवल्ली कपोतवल्ली सोमवल्ली गोपवल्ली मधुवल्ली चेति। येषामेवं विधानाम् अन्येषां च मधुरवर्गपरिसङ्ख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन सुप्रक्षालितायां स्थाल्यां समावाप्य पयसार्धोदकेनाभ्यासिच्य साधयेद्दर्व्या सततमवघट्टयन्। तदुपयुक्तभूयिष्ठेऽम्भसि गतरसेष्वौषधेषु पयसि चानुपदग्धे स्थालीमुपहृत्य सुपरिपूतं पयः सुखोष्णं घृततैलवसामज्जलवणफाणितोपहितं बस्तिं वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात्। शीतन्तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंसृज्य पित्तविकारिणे विधिवद्दद्यात् इति मधुरस्कन्धः। आम्र आम्रातकलकुचकरमर्दवृक्षाम्ल अम्लवेतस कुवलबदरदाडिममातुलुङ्गगण्डीरामलक नन्दीतक शीतक तिन्तिडीकदन्तशठैरावतक कोशाम्रधन्वनानां फलानि पत्राणि चाम्रातकाश्मन्तक चाङ्गेरीणां चतुर्विधानां चाम्लिकानां द्वयोश्च कोलयोश्चामशुष्कयोर्द्वयोश्चैव शुष्काम्लिकयोर्ग्राम्यारण्ययोः आसवद्रव्याणि च सुरासौवीरकतुषोदक मैरेयमेदक मदिरा मधुशुक्तशीधु दधि दधिमण्डोदश्विद्धान्याम्लादीनि च। येषामेवं विधानाम् अन्येषां चाम्लवर्गपरिसङ्ख्यातानाम् औषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा द्रवैः स्थाल्यामभ्यासिच्य साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावत्तैलवसामज्जलवणफाणितोपहितं सुखोष्णं बस्तिं वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात् इति अम्लस्कन्धः। सैन्धवसौवर्चलकालविडपाक्यानूपकूप्यवालुकैलमौलकसामुद्र रोमकौद्भिदौषरपाटेयकपांशुजान्येवं प्रकाराणि चान्यानि लवणवर्गपरिसङ्ख्यातानि एतान्यम्लोपहितान्युष्णोदकोपहितानि वा स्नेहवन्ति सुखोष्णं बस्तिं वातविकारिणे विधिज्ञो विधिवद्दद्यात्।
इति लवणस्कन्धः। पिप्पली पिप्पलीमूल हस्तिपिप्पली चव्यचित्रक शृङ्गवेर मरिचाजमोदार्द्रक विडङ्ग कुस्तुम्बुरु पीलु तेजोवत्येला कुष्ठ भल्लातकास्थि हिङ्गुनिर्यास किलिममूलक सर्षप लशुनकरैज शिग्रुक मधुशिग्रुक खरपुष्प भूस्तृण सुमुख सुरस कुठेरकार्जक गण्डीर कालमालक पर्णास क्षवक फणिज्झक क्षारमूत्रपित्तानीति येषामेवं विधानानि चान्येषां कटुकवर्गपरिसङ्ख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा गोमूत्रेण सह साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं बस्तिं श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् इति कटुकस्कन्धः। चन्दननलदकृतमाल नक्तमाल निम्बतुम्बुरुकुटज हरिद्रा दारुहरिद्रा मुस्तमूर्वा किराततिक्तक कटुरोहिणी त्रायमाणा कारवेल्लिका करीर करवीर केबुक कठिल्लक वृषमण्डूकपर्णी कर्कोटक वार्ताकु कर्कश काकमाची काकोदुम्बरिका सुषव्यतिविषा पटोलकुलक पाठा गुडूची वेत्राग्रवेतस विकङ्कत बकुल सोमवल्क सप्तपर्ण सुमनार्कावल्गुज वचा तगरा गुरुवालकोशीराणीति येषामेवं विधानानि चान्येषां तिक्तवर्गपरिसङ्ख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेनाभ्यासिच्च साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं बस्तिं श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात्। शीतन्तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंसृज्य पित्तविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात् इति तिक्तस्कन्धः। प्रियङ्वनन्ताम्रास्थ्यम्बष्ठकी कट्वङ्गलोध्रमोचरससमङ्गा धातकी पुष्पपद्मा पद्मकेशर जम्ब्वाम्रप्लक्षवट कपीतनोदुम्बराश्वत्थ भल्लातकास्थ्यश्मन्तक शिरीष शिंशपा सोमवल्क तिन्दुक प्रियाल बदर खदिर सप्तपर्णाश्वकर्णस्यन्दनार्जुनारि मेदैलवालुक परिपेलव कदम्ब शल्लकी जिङ्गिनी काशकशेरुक राजकशेरु कट्फल वंश पद्मकाशोक शालधव सर्ज भूर्ज क्षणखरपुष्पा पुरशमी माचीक वरक तुङ्गाजकर्णस्फूर्जक बिभीतक कुम्भी पुष्कर बीज बिसमृणाल तालखर्जूर तरुणानीति येषामेवं विधानानि चान्येषां कषायवर्गपरिसङ्ख्यातानामौषधद्रव्याणां छेद्यानि खण्डशश्छेदयित्वा भेद्यानि चाणुषो भेदयित्वा प्रक्षाल्य पानीयेन अभ्यासिच्च साधयित्वोपसंस्कृत्य यथावन्मधुतैललवणोपहितं सुखोष्णं बस्तिं श्लेष्मविकारिणे विधिज्ञो विधिवत् दद्यात्। शीतन्तु मधुसर्पिर्भ्यामुपसंसृज्य पित्तविकारिणे दद्यात् इति कषायस्कन्धः। तत्र श्लोकाः षड्वर्गाः परिसङ्ख्याता य एते रसभेदतः आस्थापनमभिप्रेत्य तान् विद्यात् सार्वयौगिकान्। सर्वशो हि प्रणिहिताः सर्वरोगेषु जानता सर्वान् रोगान् नियच्छन्ति येभ्य आस्थापनं हितम्। येषां प्रशान्त्यर्थं ये न परिकीर्तिताः द्रव्यवर्गा विकाराणां तेषान्ते परिकोपकाः। इत्येते षडास्थापनस्कन्धा रसतोऽनुविभज्य व्याख्याताः। तेभ्यो भिषक् बुद्धिमान् परिसङ्ख्यातमपि यद्यद्द्रव्यमयौगिकं मन्येत तत्तदपकर्षयेत् यद्यच्चानुक्तमपि यौगिकं मन्येत तत्तद्विदध्यात्।
वर्गमपि वर्गेणोपसंसृजेदेकमेकेनानेकेन वा युक्तिं प्रमाणीकृत्य प्रचरणमिव भिक्षुकस्य बीजमिव कर्षकस्य सूत्रं बुद्धिमतामल्पमप्यनल्पज्ञानाय भवति। तस्मात् बुद्धिमतामूहापोहवितर्काः मन्दबुद्धेस्तु यथोक्तानुगमनमेव श्रेयः। यथोक्तं हि मार्गमनुगच्छन् भिषक् संसाधयति कार्यमनतिमहत्वाद्वा विनिपातयत्यनतिह्रस्वत्वादुदाहरणस्येति। अतः परमनुवासनद्रव्याण्यनुव्याख्यास्यामः। अनुवासनं तु स्नेह एव। स्नेहस्तु द्विविधः, स्थावरात्मकः जङ्गमात्मकश्च। तत्र स्थावरात्मकः स्नेहस्तैलमतैलं च। तद्वयं तैलमेव कृत्वोपदेक्ष्यामः सर्वतस्तैलप्राधान्यात्। जङ्गमात्मकस्तु वसा मज्जा सर्पिरिति। तेषां तैलवसामज्जसर्पिषां यथा पूर्वं श्रेष्ठं वातश्लेष्मविकारेषु अनुवासनीयेषु यथोत्तरं तु पित्तविकारेषु सर्व एव वा सर्वविकारेष्वपि योगमुपयान्ति संस्कारविधिविशेषादिति। शिरोविरेचनद्रव्याणि पुनरपामार्गपिप्पली मरीच विडङ्ग शिग्रु शिरीष तुम्बुरु पिल्वजाज्यमोदा वार्ताकी पृथ्वी कैला हरेणुका फलानि च सुमुखसुरसकुठेरक गण्डीर कालमालक पर्णासक क्षवक फणिज्झक हरिद्रा शृङ्गवेरमूलक लशुन तरकारी सर्षपपत्राणि च अर्कालर्क कुष्ठ नागदन्ती वचापामार्ग श्वेता ज्योतिष्मती गवाक्षी गण्डीरपुष्प्यवाक्पुष्पी वृश्चिकाली वयस्थातिविषा मूलानि च हरिद्रा शृङ्गवेरमूलकलशुनकन्दाश्च लोध्रमदनसप्तपर्णनिम्बार्कपुष्पाणि च देवदार वगुरु सरल शल्लकी जिङ्गिन्यसन हिङ्गुनिर्यासाश्च तेजोवती वराङ्गेङ्गुदी शोभाञ्जनक बृहती कण्टकारिका त्वचश्चेति। शिरोविरेचनं सप्तविधं फल पत्र मूल कंद पुष्प निर्यास त्वगाश्रयभेदात्। लवणकटुतिक्तकषायाणि चेन्द्रियोपशयानि तथापराण्यनुक्तान्यपि द्रव्याणि यथा योगविहितानि शिरोविरेचनार्थमुपदिश्यन्त इति। तत्र श्लोकाः लक्षणाचार्यशिष्याणां परीक्षाकारणै च यत् अध्येयाध्यापनविधि सम्भाषाविधिरेव च षड्भिरूनानि पैंचाशद्वादमार्गपदानि च पदानि दश चान्यानि कारणादीनि तत्त्वतः। सम्प्रश्नश्च परीक्षादेर्नवको वमनादिषु भिषग्जितीये रोगाणां विमाने सम्प्रकाशितः। बहुविधमिदमुक्तमर्थजातं बहुविधवाक्यविचित्रमर्थकान्तं बहुविधशुभशब्दसन्धियुक्तं बहुविधवादनिसूदनं परेषाम्। इमां मतिं बहुविधहेतुसंश्रयां विजज्ञिवान् परमतवादसूदनीम्। न सज्जते परवचनावमर्दनैर्न शक्यते परवचनैश्च मर्दितुम्। दोषादीनां तु भावानां सर्वेषामेव हेतुमत् मानात् सम्यग्विमानानि निरुक्तानि विभागशः। इत्यग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते विमानस्थाने रोगभिषग्जितीयविमानन्नामाष्टमोऽध्यायः। अग्निवेशकृते तन्त्रे चरकप्रतिसंस्कृते अनेनावधिना स्थानं विमानानां समर्थितम्।